अम्बराय मितविक्रमाय राजीवपत्रायतलोचनाय सुग्रीवमित्राय जगद्धिताय तस्मै नमः श्री रघुनन्दनाय तस्मै नमः श्री रघुनन्दनाय तस्मै नमः श्री रघुनन्दनाय। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय जगन्नाथ प्रेमी दिव्यात्मन मम आराध्य माता भगिनी वृंद आपण मानक समस्त जय जगन्नाथ परिवार तरफ हार्दिक शुभकामना। दर्शन करुचंती महाप्रभु को पतित पावन भगवान को दर्शन करने सहित सेपटे एकादशी महादीप जोगु जेतिकी पताका फरफर उड़ूला से सब ओलागी कराई जाइछि। उपरे किंतु 14 हाथ बाना फरफर उड़ुछि। विलंबित रात्रि गत रात्रि आपण माने दर्शन करुथिले महाप्रभुंकर एकादशी महादीप अँला बेढ़ारू। आउ एपटे महाप्रभुंक पई प्रसाद प्रस्तुति होछि, भोग लागी हब। आगक अछि भोग आळती। महाप्रभु बसिचंती कालंदी कुलिया। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करबो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा स्तंभुर ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे। हे महाप्रभु कालंदी कुलिया कदम्ब मूलिया केकी पुच्छ चारु चुलिया कजल कालिया काईच मालिया मणि मकर कुंडलिया कलित ललित पीत दुकुलिया कलंक रहित कला कर जित सुंदर मुखमंडलिया। हे महाप्रभु जगन्नाथ तुम चरण कमल रे कोटि कोटि दंडवत, तुम चरण कमल रे कोटि कोटि दंडवत। दर्शक बंधु आज अनंग त्रयोदशी सोमवार आओ आज श्रीमंदिर रे श्रीराम वनवास लीला कंदर्पाधिवास टिके पंजिका उपर आज दृष्टि पकई दबा। आसंतु सोमवार आओ सूर्य उदय 5:45 सूर्यास्त 5:56 चैत्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि एवं आज त्रयोदशी एकदिष्ट एवं पार्वण श्राद्ध पोईशाख भक्षण निषेध दिन 7:07 पर बैगण भक्षण निषेध। द्वादशी तिथि दिन 7:07 पर्यंत रहुछि। तापरे त्रयोदशी तिथि आसी जाउछि। तेबे शुभ बेला को देखिले सूर्य उदय ठारू दिन 7:29 मध्य पुनः 10:39 ठारू 1:03 मध्य पुणी संध्या 6:47 ठारू राति 9:11 मध्य पुनः 11:35 ठारू रात्रि 2:47 पर्यंत। महेंद्र बेला समझाणीमा कौन अच्छे 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 अच्छी दिन 3:27 ठारू अपराह्न 5:03 पर्यंत महेंद्र बेला। महाप्रभु टिके रही जातु भोक लगे हाउ 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 अने दौर टे फल भल कि काटी कुटिकी तापर भोग दौर प्रसाद अर्पण कर। देख बर्तमान फल कटा चली। तेज आसतु जाना कौन रही 12टी जाक राशिंकर संक्षिप्त राशिफल। राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि आलोचना पर आलोचना दिनटी अतिबाहित होबार संभावना रही। वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर द्रव्य नष्ट होबार संभावना रही। मिथुन राशि सम्मान प्राप्ति हेबे। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर घातचंद्र तुलसी मूलर माटी सर्वमहौषधि। सिंह राशि सुख प्राप्तिर संभावना रही। कन्या राशि द्रव्य हानिर जोग अच्छी। तुला राशि आय जोगर यथेष्ट संभावना रही।
आ बिछा राशि कार्य सफलता लाभ करेंगे। धनुराशि देवनीति रे मनोनिवेश करेंगे। मकर राशि वाद प्रतिवाद भितर दिनटी अतिवाहित हो पारे। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर मित्र लाभर जोग रही। आ मीन राशि श्रद्धा हानि हेबार संभावना रही। ये तो थिला 12टी जाक राशिंकर संक्षिप्त राशिफल सहित आजिर संक्षिप्त पंजिका। तेबे आसंतु टिके महाप्रभु ठारू आमे आशीर्वाद प्राप्ति हवा। महाप्रभु श्रीराम ठारू आशीर्वाद प्राप्ति हवा। आज महाप्रभु श्रीराम शांति वारिदानकारी पाप ताप खंडनम ध्वंसकारी सृष्टिकारी सूर्यवंश मंडनम प्रेम सिंधु भक्त बंधु दीन दुख मोचनम तम नमामि रामचंद्र मब्ज कम्रलोचनम मब्ज कम्रलोचनम। महाप्रभु श्रीरामचंद्र चरण कमल शतकोटि प्रणिपात पूर्वक आज जो मानकर जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा बधाई जन्मदिन अभिनंदन। और आज जो मानकर विवाह वार्षिकी से दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। एवं आज जो मानकर पुण्यतिथि व श्राद्ध वार्षिकी महाप्रभु अमर आत्मा को सद्गति प्रदान करंतु। यह ही जय जगन्नाथ टीवी चैनल परिवार तरफ महाप्रभु श्री पतित पावन को चरण कमल शतकोटि प्रणिपात पूर्वक महाप्रभु को निकट रे श्रेष्ठ भक्ति निवेदन। एपटे कौन डालारे गलाणी सब फूल आपण देखुंत आउ जने भाई फोटो उठाऊँ महाप्रभुंकर बेश श्रृंगार बढ़ी जाइए। तबे दर्शक बंधु आज कंदर्पाधिवास आओ आसंता काली महाप्रभुंकर नीति रही जहाँकि दयना चोरी। तेबे ए जो दयना चोरी बा दमनक नीति दमनक चतुर्दशी जहाँ कहती दयना चोरी शिव दमनक यात्रा एवं श्रीमंदिर मध्य अनंग त्रयोदशी पालन। एठी जो दयना बा दमनक जहाँ को दायना बोली कहा जाए ये महाप्रभुंकर दमनक चोरी बा दमनक यात्रा माने दयना चोरी बा दमनक चतुर्दशी बा आउटे कथा होची एको दमन भंजिका बोली कहा जाए। दमन भंजिका आउ ये जगन्नाथ महाप्रभुंकर द्वादश यात्रारू अन्यतम 12 यात्रा मध्य आसंती एवं जो महाप्रभु यात्रा प्रिय माधव श्रीमंदिर रे जदिओ चैत्र शुक्ल चतुर्दशी रे दमनक यात्रा पालन करा जाए आसंता काली दमनक यात्रा बा दयना चोरी परंतु चैत्र शुक्ल चतुर्दशी दिन पालन करा जाउथिबा दमनक यात्रा तार अधिवास कर्म चैत्र शुक्ल द्वादशी ठारू आरंभ हो जाता है। कथाटी देखो आपण मैंने ये यात्राटी केमिति महाप्रभु भोक लगिलाणी महाप्रभु कहले भोक लगिलाणी मु तो एठी बसीची तू खाइबाकू देले खाइबी। हाँ भक्त खाइबाकू देले महाप्रभु खाती शुआई देले शुअंती। महाप्रभु भक्त बस में है भगवान। तेणु प्रथम कथा देखिए चैत्र शुक्ल द्वादशी दिन राति रे चंदन लगी परे दक्षिणी घरे कामदेवंकर पट्टचित्र अधिवास करा
आउ से पट्टचित्र को पंचामृत स्नान एवं वस्त्रमाल्य द्वारा भूषण करा जहाँकि अपन देखिए यात्रा भागवत ग्रंथ रे चैत्र मासी शीते पक्षे चतुर्दश्यां विशेषतः श्रीकृष्णस्य प्रत्यर्थं कार्यं दमन कार्पणम ये हूँ यात्रा भागवतर वर्णना। आउ वामदेव संहिता बड़ सुंदर भाव वर्णना करती। मधुमासे शुक्लपक्षे द्वादश्यां मीनकेतनम संपाद्य हस्तमात्रे तु पट्टे चित्रम मनोरमम। मधुमासे शुक्लपक्षे द्वादश द्वादशी तिथि मीनकेतन कंदर्प एटी कौन है ना पट्टचित्र तांकर प्रस्तुति करा। सायं पूजा सोने तु कृत्वा पंचामृतेन च स्नानं तथा वस्त्रमाल्ये भूषयेन् मीनकेतनम भूषयेन् मीनकेतनम। तेणु एठी कथाटी आसिला कौन जे चैत्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी दिन महाप्रभु चंदन लगी परे दक्षिणी घरे कामदेवंक पट्टचित्र अधिवासित एवं पंचामृत स्नान एवं वस्त्र द्वारा जिते बड़े आच्छादन करा ता परदिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी दिन जिते बड़े मध्याह्न भोग धूप उठिब। मध्याह्न धूप परे दक्षिणी भोग एवं तापरे रामकृष्ण रत्न बेदी को विजय करेंगे। तेबे एठी गोटे कथा जो दमनक यात्रा 12 मासरे 13 यात्रा ये दमनक यात्रा पाई महाप्रभु श्री बलभद्र एवं जगन्नाथ ठारू आज्ञामाल पाइबे। किए से ना राम आ कृष्ण आ खाली सेतिक नुह महाप्रभु ठारू आज्ञामाल पाइबा पाई प्रथमे महाप्रभु को भक्ति निवेदन करने को पड़ो प्रार्थना करने को पड़ो प्रार्थना करा जाए एवं आज्ञामाल जितेबाला प्राप्त हुए बा आज्ञामाल पाई थांती रामकृष्ण एवं कामदेवंक पट्टचित्र घंट छता काहाली सहित पालिंकी रे विजे करी आडंबर बा पटुआर रे जगन्नाथ बल्लभ मठर उद्यान को नहीं था जाए ये नीति रही। तापरे रामकृष्ण जिते बेले विजे परे कंदर्पंक पट्टचित्र तांक सम्मुख रे विजे करा जाए। सेठी होम भोग एवं वंदापना इत्यादि परे रामकृष्ण कौन करती एकांत रे उद्यान को जाइकी सेठी गोटे गोटे दयना वृक्ष को आनी पालिंकी रे विजे करती एवं तांको सहित 21 गोटी दयना जो गोटे ताड़ रे रखा जाए खंडुआ आच्छादित करा जाता है आ से ताड़ को भुवन ताड़ बोली कहा जाए। भल कथाटी ना भुवन ताड़ आ रामकृष्ण कौन करती ना पटुआर सह श्रीमंदिर को तापरे प्रत्यावर्तन करती। तापरे भोगमंडप रे बालुका बेदी निर्माण करा जाए। बालुका बेदी माने बाली रे बेदी करा जाए आ बेदी करा गला परे सेथिरे दयना वृक्ष रोपण करा जाए। माने जगन्नाथ बल्लभ आसीबो कि रोपण हे ताको अंडा कर दैछन्ती बोधे मानसिक तिला चंदन लागिछि से ताले मुंडरे खाली हाथ मारुछि कुआडे गला कि रे ओय टकलू हाँ तू नांडी मुंडी ना नंडा मुंडिया हाँ बढ़िया दे दे सी खाली हाथ मारुछि बढ़िया लगे पिला मानक। अच्छा तापरे
एपटे आम पतित पावन महाप्रभु को देखा सहित पतित पावन बानाकु नीलचक्र महाप्रभु श्री जगन्नाथ जो बड़ सिंगार भोग लागिब भोग परे मदन मोहन रत्नवेदी को विजय करेंगे। अच्छा मदन मोहन रत्नवेदी को विजय करके लक्ष्मी सरस्वती सह आज्ञामाल पाई भोग मंडप गृहर सेज उपरे जाइकी पहुँचे सेठी विजय करा जाए। और सेठी कौन हम ना रामकृष्ण आनिथिबा दुईटी दयना वृक्ष मदन मोहन को समर्पण करा जाए। आ ये समस्त कार्य हुए केतेबेले ना अर्धरात्रि। अच्छा एटी कहीं हुए बहु प्रसंग अच्छी दमनक कथा आम जाचे राजांकर डाण हाथ कटिवा ये गोटे प्रसंग किंतु एटी दयना कहले चलो ये गोटे दमनक चतुर्दशी दमन अर्थ कौन अच्छी ना पूर्व काल रे दमनक नामक गोटे राक्षस थिला। महाप्रभु श्री जगन्नाथ अर्धरात्र रे भगवान विष्णु दमनसुर को दमनासुर ताना ताकू मुक्ति देइथिले ताकू निहत करिकी संतोष लाभ करिथिले। आउ एई जो दयना आमे कहूचे ये से असुर देहरु जन्म होइथिला। तेणु चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रे से असुरटी निहत होइथिबा कारणरू दैत्यर रूप को चिंता करी एई दयना प्रदान करा जाए बोली स्कंद पुराण उत्कल खंड ही वर्णना करती। तेणु दयना अर्पण समय रे दैत्य रूप को चिंता करी हाथ जोड़ी ताकू कहती कृतांजलि पुटरे भगवान को प्रार्थना करा जाए। कौन कहती बढ़िया कथा स्कंद पुराण वर्णना करती उत्कल खंड। अवधि दमनम दैत्यम पुरा त्रैलोक्य कंटकम स एवेथं परिणतः पुरतस्तव तिष्ठति अस्यो प्रतो तदा प्रीति राशिद जातव माधवा अधुनापि तथैवास्तं प्रीतिर्द मनभंजने। कौन है कथाटी कौन अवधि दमनम दैत्यम पूरा त्रैलोक्य कंटकम महाप्रभु को भक्ति निवेदन करा जाए महाप्रभु को प्रार्थना करा जाए। दीपटी लगिला एवं वर्तमान प्रसाद महाप्रभु को अर्पण हम प्रसाद टेका चली अर्पण हम तदेव वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय प्रभु तमें जहाँ देच तुमको ही अर्पण करुच्ची मोर बोली किसी ना बस मु तो निमित्त मात्र खाइबापी भारी अली करती खाइबा को देला बेलू इे छाड़े जाए महाप्रभु बाल्य लीला तेणु प्रसाद अर्पण करा जाउची आपण दर्शन करुछंती फल भोगराग मुद्रा ये पूजा पद्धतिर मुद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। महाप्रभु तुम्हें शांति हेले दुनिया शांति। बस ये हूँ समर्पण भाव महाप्रभु को पाई प्रसाद अर्पण। खाई दे मो कन्हई रे कांद नहीं आउ। माँ जशोदा केते गेल अवसरे कही दौले गुहाल चाल रे बसी राविलाणी काऊ खाई दे मो कन्हई रे कांद नहीं आऊ।
भगवान श्रीराम को माँ कौशल्या तले डाकुतिले पिलामाने आस खाइब सेतेबेले समस्ते ठुमुकु ठुमुक ही पड़े आसुले चाली चाली ठुकु ठुकु बढ़िया कथा सेठी आसी कौशल्या जब बोलत जाई ठुमुकु ठुमुकु प्रभु चलत पराई ठुकु ठुकु होगी दौड़ी पड़े आसते महाप्रभु वर्तमान स्थिर तेणु महाप्रभु को यह कहते हे महाप्रभु पूर्वर 3 लोकरे कंटक सदृश रही दैत्य दमन को आपण ही निहत करथिले से दानव ही तृण रूप में परिणत हो आपण सम्मुखें रही तृण करदे हे माधव से समय यार उत्पत्ति वशत आपणकर जेपरी प्रीति होता वर्तमान ये दयना भंजन द्वारा से परी प्रीति विद्यमान अच्छी तेबे महाप्रभुंकर चतुर्दशी दिन नीति आप देखते चैत्र शुक्ल चतुर्दशी प्रसाद ये 10 दिग चारिआड़ को देखा समर्पण महाप्रभु को लगी सरिबा परे चतुर्दिग बा 10 दिगपाल ये समस्त को अर्पण आसंता काली कौन हम चैत्र शुक्ल एबे आसंतु आमे श्रवण करिबा सुनामधन्या कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल को भावपूर्ण कंठरे महाप्रभु श्री जगन्नाथ भोग आळती भजन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तुम पाई धन्य प्रभु हेलाए गोकुल
जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। दर्शन करुथिले महाप्रभुंकर भोग आळती, श्रवण करुथिले सुनामधन्या कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल भावपूर्ण कंठरे सुंदर सुमधुर सावलील भजन। तेबे चैत्र शुक्ल चतुर्दशी आसंता काली दमनक यात्रा महाप्रभुंकर एक अनन्य यात्रा। जेतेबेले सकाळ धूप बढ़िब सेतेबेले महास्नान सर्वांग और बेश हेबे महाप्रभु। 6 मूर्ति अलंकार लगी हेबे हला परे पूर्व अधिवासित जो दयना चांगुड़ा आसीथिबो लक्ष्मी सरस्वती और मदन मोहन श्रीमंदिर को 3 थर प्रदक्षिण करिवा परे से रत्नवेदी को आसीबे। से समय दयना वृक्ष 3 ठाकुरों को लागी करा जाए। लागी कला परे कौन सेठी बढ़िया कथा एटी यात्रा भागवत सुंदर कथा कौन देव देव जगन्नाथ पंचा तीर्थ प्रदायक हृद स्थान पुरय में देव कामान कामेश्वरी प्रिय इदम दमन कम देव गृहाण मदनुग्रहात् इमां संवत्सरीं पूजां भगवन् परिपूरय। एठी दयना लागी जेते बेले हब महाप्रभु को श्री जगन्नाथ को स्कंद पुराण उत्कल खंड जो वर्णना आसी स्कंद पुराण रे कहती हिरण्यकश्यपुं हत्वा यंत्रमाली तदंगजां धृत्वा कंठे यथा प्रीति स्तथेदं दमनं तृणं तव प्रीतौ तु भगवान् मया दत्तं तवांगके। हे भगवान आपण पूर्व काल रे हिरण्यकश्यप को संहार करी तार शरीर जात अक्षमाल धारण करिवा बेले आपण जेमिति आपणकर जेमिति प्रीति जात होइथिला ए दमनक तृण रे मध्य सेई प्रीति जात हो। एभली दयना लगी परे महाप्रभुंकर 16 उपचार रे भोग बढ़िब वंदापना हब। तापरे मदन मोहन दक्षिण घर को विजय करिवे। तेणु दयना अर्पण जगन्नाथंकर गोटे श्रेष्ठ पर्व भाव में विवेचित हुए। ये होची किंतु गोटे कथा एथिरा आसिला जे एथि दमनक राक्षस को महाप्रभु निहत करिथिबारु मुक्ति देइथिबारु तार शरीर जेते बेले क्षीण होला सेते बेले सेते गोटे गुल्म सृष्टि होइतिला सुगंधि युक्त ता महाप्रभु ग्रहण कले। किंतु एठिरे आउ गोटे मत आसुची। मतटी कौन ना आउ गोटे मत होउची थरे देवराज इंद्र दमनक बा दयना नामक सुगंध युक्त तथा मनोमुग्धकारी वृक्ष को निजर अलका बाटी रे रोपण करे तार सुगंध भरा माला सदा बेले से ग्रहण करुथिले। आउ ये सुबासमय तथा सुषमायुक्त वृक्ष को कंदर्प रक्षा करुथिले। कंदर्प को देइथिले रक्षा करिवा पई आउ निजे ग्रहण करुथिले। तेबे भगवान पुरुषोत्तम कौन कले ना देवराज कामदेवंकर ए काम प्रवृत्ति प्रति श्रद्धा अनुभव करी दुखित हेले। काना ये विशेष करी वसंत ऋतु रे यात्रा तापरे दमनक चतुर्दशी दयना चोरी होउची चैत्र मास बसंत ऋतु आउ एथिरे ए गुल्म को व्यवहार करी सेमाने कौन करते काम उद्दीपक देखा जाए तांकठारे। तेणु भगवान दुख प्रकाश कले निजे जाइकी प्रथमे निज पुत्र कंदर्प को बंदी करिकी से सुबासयुक्त गुल्म कौन कले ना जो दमन वृक्ष बा दयना वृक्ष ताको अपहरण करिकी नहीं आसिले। तेणु ये गोटे आख्या रहिला दयना चोरी। तापरे ए संवाद जेतेबेले पाइले इंद्र सी कौन कले ना पुरुषोत्तम रूप रे जाइतिले के ना राम आ कृष्ण ताको बंदी कले। रामकृष्ण बंदी होइतिबा जेतेबेले देखिदेले पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम से इंद्र को देवता मानकर राजा भाव में कामासक्त हेबा अनुचित बोली तांको दर्शाई देले जे तमे तांको बंदी करिछ शीघ्र तांको छाड़। कारण
ତମେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ରାଜା, ତମେ କାମାସକ୍ତ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଦମନକ ନାମକ କାମୋଦ୍ଦୀପକ ତରୁକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ଏହି ସମର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବରାଜଙ୍କର କାମୋଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇ କଥାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଏଇ କଥାର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ଦମନକ ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରାମକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ କନ୍ଦର୍ପକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଦମନକ ବୃକ୍ଷ ଅପହରଣ କରିକି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହେବାର ଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଦମନକ ଯାତ୍ରା କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଦମନ କରି ମନକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ ପଙ୍କଜରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ମତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତ କ'ଣ ନା, ନୀଳାଚଳ ମାଧୁରୀ ପୁସ୍ତକରେ କବି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ଦୟଣା ଗୁଳ୍ମର ସୃଷ୍ଟି, ଦୟଣା ମାଳି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭର ସୃଷ୍ଟି ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଗୋଟେ ମନୋଜ୍ଞ ଉପାଖ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବିକି ମାନେ ଭାବିବା ଠିକ୍ ମନେ ହେଉଛି। କାରଣ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଛି ଯେ କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ, ଏ ନ୍ୟାୟରେ କଥାର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ। କ'ଣ ନା, ଯଦିଓ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଠାକୁର ଲାଗିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଖସିଯାଏ, ଯଦି କେବେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ତେବେ ତା ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ସହ ଗଜପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଏ ଆଉ ଗଜପତିଙ୍କ ଶିରରେ ତାହା ଲାଗି କରେଇବା ପାଇଁ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଖସିଯାଇଛି ଆଉ ରାଜଗୁରୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗଜପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଜପତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପଶା ଖେଳରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜଗୁରୁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ପଶା ଖେଳରେ ମଗ୍ନ ଥିବା ଗଜପତି ନିଜର ବାମ ହସ୍ତରେ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହାତ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଧରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ଭଲ କଥା କବି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରସାଦ ଯାଚନ୍ତେ ନୃପତି ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ବାମ ହସ୍ତ। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ବାମ ହସ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି ସେଠି ଗଜପତି ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟଥିତ ହେବା ସହିତ ସେ ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ବାମ ହସ୍ତ ଛେଦନ କରିବେ ବୋଲି ସେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧର ଏକମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ବାମ ହସ୍ତ ଛେଦନ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ରହିଲା, ମନକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମନ ଲାଗିଲାନି। ଇଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ବୁଝିପାରିଲେନି, ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀକି ସେ କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜ ଏମିତି କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ନା ଅସୁସ୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ ରାତିରେ ମୋର ଶୟନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବିଶ୍ରାମ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ହାତ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଆସୁଛି ଝରକା ବାଟ ଦେଇ, ଆଉ ସେ ଅଜଣା ହାତ ସେ ପୁଣି ବାମ ହାତଟି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିଏ ନା ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ ଜାଣିଲେ ଗଜପତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କଲେ
ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବଦଳରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। ଫଳ କୁଆଡ଼େ ହେବ? ତ ଗଜପତି ୟାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଗଜପତି କ'ଣ କଲେ? ସେଇ ବାମହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣର ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାର କଥା କହିଲେ। ତେବେ ଗଜପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କଲେ? ରାତିରେ ପ୍ରେତ ଯୋନିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିକି ଗଜପତିଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆଜି ରହିବି, ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ରାତି ବିଳମ୍ବିତ ହେଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଶୋଇଯିବା ପରେ ଗଜପତି ଯିଏକି ଏପଟେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସେଇ ଝରକା ବାଟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯାଇକି ନିଜର ବାଁ ହାତଟି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାମ ହାତଟି ସେ ଝରକା ଭିତରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବାମ ହାତଟେ ଆସୁଛି। ସେ ଧରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା, ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କଲେ? ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ଚୋଟ ପକାଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚୋଟଟି ପକାଇଦେଲେ, ସେଠି ଭଲ କଥା ଅଛି, ପ୍ରେତ ହସ୍ତ ଭାବି ଶାଣିତ ଖଡ଼ଗରେ ଛେଦନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧରି। ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଧା ଛେଦନ କରିଦେଲେ। ତେବେ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଛିନ୍ନ ହସ୍ତ, ସେ ଛିନ୍ନ ହସ୍ତରେ କଙ୍କଣ ରହିଛି। କଙ୍କଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ବାମ ହସ୍ତଟି ଛିନ୍ନ ଅଛି, କଙ୍କଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଗଜପତିଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ବାଦ ସେ ଜଣେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଜପତିଙ୍କ ହାତଟି କଟିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗଜପତିଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିକି ସେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଗଜପତି କହିଲେ ଯେ ଏହା ମୋ ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିକି ଏ ପ୍ରକାର କରିଛି। ତେଣୁ ଶେଷକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବାମ ହସ୍ତ, ସେ ହସ୍ତଟିକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ? ଛିନ୍ନ ହସ୍ତଟିକୁ ନେଇ ମନୋରମ ଉଦ୍ୟାନରେ ନେଇକି ପୋତି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୋତି ଦେଲେ, ଅଙ୍ଗହାନି ହେବା ପରେ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେବା କରିପାରିବନି। ଏବଂ ରାଜପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଦ୍ରହସ୍ତ ବା ମୁଦିରଥ ବା ମୁଦ୍ରାହସ୍ତ ନାମ ନୂତନ ସେବାର ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଦ୍ରହସ୍ତ ସେବା, ମୁଦିରଥ ସେବା ବା ମୁଦ୍ରହସ୍ତ ସେବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଗଜପତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସଦାବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ପୁଷ୍ପ ତୁଳସୀ ପ୍ରଭୃତି ଚୟନ କରିକି ପ୍ରଭୁକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଲାଗି ହେବା ପାଇଁକି ପଠାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅପରାଧ ମାର୍ଜନା କରିଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାନ୍ତି। କିଛି କାଳ ଯେତେବେଳେ ଅତିବାହିତ ହେଲା, ରାଜାଙ୍କର ଛିନ୍ନ ହସ୍ତଟି ଯେଉଁଠି ପୋତା ଯାଇଥିଲା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୁଳ୍ମ ଉଦ୍ଭବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗଜପତି ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ହାତଟା ପୋତା ହେଇଥିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛଟେ କ'ଣ? ସେ ଗୁଳ୍ମର ସେବାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ତାର ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ମହକୁଛି। ଏତେ ମହକିଲା, ଗଜପତି କହିଲେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ? ମାଳିକୁ ସେ ନୂଆ ମାନେ ଗୁଳ୍ମର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଗଛର ନାଁ କ'ଣ? ମାଳି କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ନୂଆ ଗଛ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାଳି କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଦେଇ ହେବନି ଏତେ ବାସ୍ନା ଜିନିଷ। କାରଣ କ'ଣ ନା ବିଦେଶୀ ଫୁଲ, ନାମହୀନ ଫଳ ଫୁଲ ପତ୍ର ଯାହାର ନାମ ନାହିଁ, ଏସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଧି ଅନୁସାରେ ବାରଣ ଥିଲା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଯଦି ବା ଅଛି ବାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଗୁଳ୍ମଟି ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ମାଳିଙ୍କୁ ଗଜପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ।
କିଛି ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଳ୍ମର ପତ୍ରମାନ ଦେଖିଲେ କାହା କିଏ ସେ ତାକୁ ଚୋରେଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜାଣିଲେ ଯେ ବା ମାଳିଠାରୁ ଇଏ ଅପହରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ। ତା ପଚାରିଲେ କି ତମେ ତ ଜଗିଛ, ଚୋରି ହେଉଛି କେମିତି? ଗଜପତି ମାଳିଙ୍କୁ ନେଇକରି କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଶାସ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିର କଲେ ତାର ଶିରଚ୍ଛେଦନ ହେବ। ଆଉ ଏ ଆଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଗଜପତି ଦିନେ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ମାଳିକୁ ମୁକ୍ତ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ତମେ ମାଳିକୁ ମୁକ୍ତ କର। ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗଜପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ତ ମନରେ, ଶୁଣ ତାର ଇତିହାସ। ତୋ ନିଷ୍ଠା ନିର୍ମଳ ଭକତିରୁ ସେଇ ଗୁଳ୍ମ ହୋଇଛି ବିକାଶ। ତୋ ଛିନ୍ନ କରୁ ତାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ବିଷାଦ ମନେ ଛିନ୍ନ ପଲ୍ଲୀ ଦେଇଣ ଉଦ୍ୟାନେ, ପୋତି ଥିଲେ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଗୁଳ୍ମର ନାମ ଅଟଇ ଦୟଣା, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅତି। ଅଚିହ୍ନା ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି ତୋଳି ନ ଦେଲୁ, ତେଣୁ ବଳିଲା ଆମ୍ଭ ମତି। ଉଦ୍ୟାନୁ ଆମ୍ଭେ ନେଉଛୁ ଚୋରି କରି, ମାଳିକୁ କୁହ ତୋଳି ନେଉ ଯତନେ, ମନ୍ଦିରେ ଦୟଣା ମଞ୍ଜରୀ। ତୋ ଛିନ୍ନ କର କଅଁଳୁ ପୂର୍ବ ଭଳି କଅଁଳି ରହିଛି ପୂର୍ବ ଭଳି, ଚେତି ଦେଖ ତୁହି। ମଧୁ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କାଲି ହେବ, ଦୟଣା ଲାଗି ହେବି ମୁହିଁ। ମୋ ବାନା ଅଟଇ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ମନ୍ଦିରେ ରଖ ଦୟଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ କଥାଟି ଅଛି, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମନ୍ଦିରେ ମାନେ ଚୋରି ଯେଉଁ ଦୟଣା ଚୋରିର ବିଧି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମନୋରମ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଦୟଣା ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ, ଏବଂ ସେଇ ନାମରେ ଖ୍ୟାତି ରହିଲା। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ନୀଳାଚଳ ମାଧୁରୀ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆଉ ଦୟଣା ଗୁଳ୍ମକୁ ଜଗିଥିବା ଏବଂ ଚୋରି ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ରାଜଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା, ଏସବୁ ଯେଉଁ ପଣ ଏବଂ ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ମାଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ମାଳି ସେବାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୟଣା ମାଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅଧିକାରୀ ସେ ହେଇପାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୟଣା ମାଳିରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା, ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କର୍ମାଙ୍ଗୀରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି, ଦୟଣା ମାଳି, ଦୟଣା ଚୋରି, ଦୟଣା ଗୁଚ୍ଛ କରିକି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ଯୋଗେଇ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଧିବାସକୁ ଆଣିଦେବ। ଏମନ୍ତ ଏହାର ଖଟଣି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାୟତ ସତ୍ୱଲିପି ଅନୁଯାୟୀ ସେଠି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟଣାମାଳି ସେବା, ଯେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ସେବକ, ସେବା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ, ସେବା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଖେଇ କୋରଖ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କବି, ଯିଏକି ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋତ୍ସବରେ କହିଛନ୍ତି, ସେହୁ ଦମନକ ମହିମା ମାନ, କହିବାକୁ କେ ହେବ ଭାଜନ। ଯେଉଁ ଦମନକ ଏସନ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଗୋବିନ୍ଦ କରନ୍ତି ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥି ଲେଶକୁ 14 ଲୋକରେ, କେ ଅବା ସମ ହେବ ବିଧିରେ। ଯାହା ପାଇବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି, ପିନାକୀ ଧାତା ସଚିପତି। ସେଥି ତହିଁରେ ମହିମା କହିଲେ ଶେଷ, ଲେଶ ହିଁ କହୁଁ କରିବେ ଶେଷ। ତେଣୁ ତୁଳସୀଙ୍କ ଭଳି ଦୟଣା ମଧ୍ୟ, ଯାହାକି ଦୟାବତାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି, ଯିଏକି ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଦୟଣା ମଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି କବି ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଆହେ ନୀଳଗିରି ତୁମ ଶ୍ରୀ ଭୁଜେ ଦୟଣା କେରି କେରି। କହେ ସାଲବେଗ ହୀନମତି, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣେ ରହୁମତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣାଣ କରୁଛି, ଦୟା କରବାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଏ, ହେ ନୀଳଗିରି ତୁମ ଶ୍ରୀ ହୃଦୟ ଦୟଣା କେରି କେରି। ଦମନଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି ଜାଣିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମାଧ୍ୟମରେ।
एवं एक स्वर रे कहिबा जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय